Batak. Hai semuanya, gue cuma pengen ngomong. Tadi kan gue ngepost salah satu postan gue di Instagram dan mungkin menurut gue itu sangat amat crucial gitu kan. And then gue cuma pengen bilang gue emang kangen banget sama Shivers. Like I really miss you guys and I feel your absence one by one. And mungkin gue pengen tekenin satu, semua orang punya privacy, tapi mungkin kemarin or maybe like 2 years, for 2 years gue menutup diri sangat. And alasan gue menutup diri karena every single actions that I made, it kayak selalu timbul judgment, dan kayak for reasons I can't stand it. Dan gue sendiri juga, gue orang yang sangat fragile. I'm a sensitive kind of person. And gue cuma pengen jelasin aja sih, kemarin itu memang for the 2 years ahead, 2 years like yang kemarin, for the past 2 years, it was a rough year. It was a rough years to me, because I can experience a lot of things that makes me learn more, and I have to learn that I don't have a right to judge you people, to judge me. Karena mau gimana pun kita makhluk sosial dan kita juga punya hak untuk berbicara, hak untuk memberikan suatu penilaian. Tapi di sini yang salah adalah gue nggak bisa menempatkan diri gue dan apa yang telah gue lakukan. So for example, like sekarang gue sudah menerjunkan diri gue ke dalam satu dunia yang emang gak bisa ditolerir akan judgementnya. But then I realized that ini adalah satu konsekuensi dari apa yang sudah saya lakukan, apa yang ya maaf ya gue pakai bahasa kalbu ya, whatever. And ini adalah konsekuensi dari apa pilihan yang udah gue buat. Dan if there anything that I can make up to you, I'll do it. Like really, I was a mess, and I think that you guys, I was thinking that you guys are all shits, and now I'm thinking that I am the one who shits. So yeah, I'm really sorry about what I did to you guys. Kayak there are a lot of words that I said that could hurt you, and I'm truly sorry for that, because I really didn't mean it. I just want my life, my ordinary life, not to be judged by you. I do miss you guys all so much. And ini sebenarnya gue rada bohong sih, ini tuh cahaya doang, but that's okay. Ya gue emang ngomong sendiri. Tujuan gue buat Periscope adalah gue seperti ya, jadi salah satu hal yang lo perlu tahu soal gue suka banget ngomong sendiri. Gue kayak Gali Ginanjar deh, gue R.D. Cadel. Nggak, gue suka banget ngomong sendiri. Dan kadang-kadang ketika gue ngomong sendiri dan gak ada orang, dan sekarang posisi di rumah gue sedang tidak ada orang, gue ngomongnya lancar dan gue bisa ngomong apa yang perlu gue omongin. And ya gue cuma pengen ngomong itu, salah gue banyak banget. For the past 2 years I encourage myself to have such an ordinary life, because I'm so sick of popularity. I'm so sick of people who knows me, and every time I walked out in a mall, I've always been noticed. Like they've always look me from the top to the bottom, that I think that is there anything wrong with me. Jadi from that moment gue kayak merasa I really do want to be like other girls. Kalau misalnya jalan sama temen, gue nggak diganggu dengan orang kayak ngeliat gue dari atas sampai bawah, or kayak tiba-tiba orang dari gue minta foto dong harus segala macam. Kayak sebenarnya sejujurnya gue butuh banget itu sih, kayak gue butuh banget. Dan for the past 2 years kayak sedikit banyaknya gue udah dapet hal itu.
Then I feel grateful for what I had, but then I think I lose something, and I do lose you guys one by one, the root of my success. Dan sekarang lo tahu karir gue kayak apa, dan itu sebenarnya my intention, kayak gue benar-benar kayak mensengajakan ini untuk terjadi karena gue emang pengen banget fokus buat menjadi orang biasa dan menjunjung tinggi edukasi gue. Well, thank you. Untuk kayak project kedepannya gue juga belum bisa prediksi. Because of that, I have a lot of projects to do and I have a lot of things to do. I don't have time for that. But kalau misalnya video-video gitu, gue akan sangat mengusahakan untuk tetap ngeluarin video-video buat kalian yang emang pengen enjoy buat ngeliat video gue. I know my videos aren't that interesting to watch, but you know, for some certain people it might be fun to watch. So gue tahu sih gue maybe nggak seperfect orang-orang, dan mungkin gue nggak sedewasa orang-orang yang bisa menerima dirinya sebagai public figure, but I think gue belum bisa menerima diri gue sebagai someone someone looked up to. I don't like that kind of idea because I think that me as myself, I'm not a good person, and I haven't been a good person though. I haven't changed, like I only changed a bit, and it wasn't that significant for you to look up to me. Gue bukan tipe orang yang kayak gue harus jaga image buat for my own sake of image. Mungkin kayak sebagai karena gue public figure or something. Jujur gue jarang banget nyanyi sekarang, and I really do miss singing so much, and yeah, dan everything is not what I expected to be, because I think kayak kalau misalnya gue nyanyi bakalan banyak orang yang enjoy, but then because of me pushing you guys out, kayak gue nge-push kalian buat nggak boleh kayak tahu satu hal tentang gue, and maybe kayak itu menimbulkan satu disappointment for you guys, and then I can't even sing. But gue nyari kalian bukan karena gue butuh buat nyanyi atau apa segala macam, enggak. Karena jadi ceritanya gue nggak tahu ini karena gue lagi melankolis atau emang karena gue mau period. But then kayak gue lihat Instagram, and then I saw there are still accounts that support me, and then from that moment I was like touched by itself, and I was grateful. And even kayak kemarin gue anniversary di Voice, and then gue cuma MC, cuma sekedar ya MC biasa, ada 4 orang yang datang. Walaupun cuma 4 orang, I feel so grateful for your presence, because kalau misalnya nggak ada kalian, nggak ada someone yang benar-benar kayak be there for me, kayak who really look up to me, yang kayak sometimes gue emang butuh gitu sih, tapi gue merasa kayak ya mungkin ini bagian dari insecurities gue ya, gue kayak nggak merasa gue patut untuk diidolakan. But then I think that's all I need. I think that's all I want to say, because I can say it and anywhere else. Kalau misalnya Snapchat ada teman-teman gue, jadi gue sedikit malu gue ngomong kayak gini. Kalau sekarang kan ya emang fully all ya. Udah sih gitu aja. Dan kayaknya gue hari ini mau pergi sama teman gue. Ya udah. Hai Kak Ferry. Oh my god, masih ingat aku Sarah. Apa kabar Kak? So itu sih intention gue pengen on Periscope sekarang. Sebenarnya gue pengen kemarin sih, gara-gara kemarin teman gue ada yang minta kayak Shil on Periscope dong, but ya udah, gue kayak baru bisa sekarang, dan gue baru download karena memori iPhone gue lumayan sedikit out.
karena kebanyakan foto dan kebanyakan kayak harus begini deh ya, kebanyakan foto dan juga kebanyakan musik. Do I take too much selfie? No, it's all about screenshots or something like that. It's not important though. Aku kangen banget sama MLP. Iya, aku udah potong rambut dari kayak sebulan yang lalu gitu deh, pas aku Tame Impala. Udah sedikit lama. Tame Impala tuh kapan sih? Mei apa April ya? April ya, deh. Ngapain aja? Well, aku belum cerita ya. So, karena aku nggak sempat buat ngevlog kemarin ke Jogja, jadi aku waktu itu di Jogja kayak datang sekitar jam 6, terus aku dijemput sama temanku Hanka, dan aku tuh ke Jogja berdua sama sahabatku Nazla. Terus aku dijemput sama Hanka sama temennya satu namanya Rere, ya. And then kita makan iga Bali, dan itu lumayan enak. Tapi karena gue adalah penggemar iga bakar dan itu ada iga Bali, jadi kayak gue nggak terlalu but it's such a delicious dish though. Tapi kayak ya gitu. And then abis gue makan, gue ke hotel gue namanya waktu itu Tegal Panggung, dan itu kayak some kind of perumahan gitu di satu gang. Itu tuh bagus banget dan emang bener-bener Jawa banget, dan gue bener-bener kayak merasakan the authenticness of Java gitu. And then akhirnya gue sampai malam sekitar jam 12, jam 1-an, gue nyari-nyari tempat sama Nazla. Kemana nih kita harus besok? Akhirnya ada teman gue satu, dia nyaranin, dia juga lagi di Jogja, namanya Karin, dia nyaranin gue buat ke ABCD. Akhirnya gue besoknya gue langsung ke destinasi pertama gue ke Kedai Kebun. Abis itu gue ke Art Jog. Abis itu gue tadinya tuh ada rencana buat ke Goa Cemara, tapi akhirnya karena hujan waktu itu gue kesana dan bener-bener 2 hari hujan, jadi gue nggak bisa kemana-mana. Gue cuma nongkrong di situ. Abis ke Art Jog gue kemana ya? Pokoknya terakhir gue ke Agenda, gue ngopi segala macam. And then besoknya lagi, karena besoknya gue pulang, gue ke Candi Boko. Dan itu indah banget sih tempatnya, karena dia di atas bukit atau gunung ya, gue nggak mau tahu. Bukan nggak mau tahu, gue nggak mau sotoy, jadi kayak di atas bukit I guess. Itu dingin banget dan gue pakai jaket di situ, dan itu keren banget menurut gue. Keren banget sih. Tapi sayangnya hujan, jadi gue nggak bisa kemana-mana. Abis itu gue nyari oleh-oleh, terus gue ke Rumi ice cream, karena temen gue nyaranin, katanya dia sering nongkrong di situ. Sama satu lagi gue ke Via, dan itu salah satu cafe yang paling gue suka di situ. Itu bener-bener banyak banget pernak-perniknya dan gue suka banget. Gue gak ada fotonya sih ya, karena foto gue di situ kayak gue bener-bener enjoy the place so much, so I can take pictures of it. Dan gue minum ice chocolate, dan ice chocolate itu bener-bener kayak from the cube chocolate, kayak coklat tapi di cube gitu, terus habis dimasukin gitu ke salah satu fresh milk, kayak hot milk gitu, itu jadi hot chocolate deh. And then after that I search for oleh-oleh kayak bakpia biasa, kayak buat teman-teman gue, kayak keluarga teman gue. And then abis itu gue pulang deh ke bandara, dan ke bandaranya itu gue flight jam 8, gue ke bandara jam 7.30. Itu yang benar-benar gue sama Nazla kayak ayo please tolong di situ. Tapi karena ada shivers kemarin beberapa, jadi kayak gue foto dulu. Habis itu gue langsung kayak ayo Za, masuk, ayo. Udah pas masuk, udah. Gue merasa kurang puas sih. Kurang puas banget. Buat gue kurusan kemarin gue baru nimbang, berat gue 50, terus cuma turun 0,5 jadi 49,5. Tapi masih nyentuh angka 40 sih. Tapi tetap aja mau ke 50 ya. Jadi kayak
gue nggak kurusan sama sekali. Tapi mungkin puasa gue kurusan ya, karena gue masih gendut banget. So ya udah, gue tadi kayak cuma pengen ngomong gitu dan mungkin cerita sedikit soal Jogja. Thank you banget udah nontonin periskop gue, dan semoga treatment gue ke kalian berubah setelah ini. Have a nice day.